मेरो पनि हो नि फेरि गाइस वेलकम ब्याक टु माई च्यानल मोना छेत्री ढुङ्गामालाई तपाईँहरूलाई स्वागत गर्दैछु। सो गाइस आज चाहिँ म जाँदैछु बाराती। आज मेरो घरको छेउको भाबीको माने हाम्रो आसपासै छु, यस्तो छु। उसको छोराको बिहे छ, अन्त अहिले चाहिँ हामी बरात जानुको लागि रेडी भइरहेको छु। देख्न सक्नुहुन्छ, मलाई हेरेर थाहा पाउनुभयो होला हजुरहरूले। अन्त अहिले चाहिँ 10:30सम्म चाहिँ हामी निस्किने भएको छौँ, त्यही कारण हामीले अलिक छिटै खानासाना पनि खायौँ। अब राति 12-1 कतिले बज्छ थाहा छैन। अन्त हामी रेडी भएर अब चाहिँ जानुको लागि हाम्रो चाहिँ गाडी पनि रेडी भयो बेहुलाका लागि होइन। यहाँ है इनोभा छ, त्यो रेडी पनि भयो हाम्रो गाडी। अहिले अब चाहिँ एकछिनमा हामी निस्किन्छौँ। यहाँ हेर्नु, यहाँको डेकोरेसन चाहिँ यसरी गरिएको छ। अब के भन्नु है, मेरो घर पनि अर्कोको घर पनि अनि फेरि उसको बेहुलाको घर पनि पुरै ढाकिएको छ। अन्त यहाँ डेकोरेसन मात्रै चलिरहेको छ। यहाँ चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् है, उहाँ चाहिँ यताको चाहिँ फुपा अरे, एमा म फुपा अरे, बेहुलै जति भइरहेछ। দুলা আপনার কি হ্যাঁ ঠিক আছে বিয়ে করবে, বিয়ে কি করবে? दूल्हा बन गया, পিসা পিসা না पिसा बनने शादी करेगा। এরকম লাগতেছে নিজে দুলা হয়েছে। यो साथी हो, अहिले चाहिँ बेहुली लिन जानुभन्दा अगाडि सबैले पेट पूजा गर्दैछ। अहिले चाहिँ है मिष्टी मिष्टी खुवाउँदैछ। मिठो भएर बुहारी लिएर आउँछ। मिष्टी दाउ मिष्टी मिष्टी बाउ आजकल চালটাকে নাড়তে হবে বলে ঠ্যাংটা মেলায় বসো না। আচ্ছা দাও দই আসো বাড়িতে একটা নতুন পাতিল লাগে, পাতিল লাগে দুধটা খাওয়া দাওয়া আর দই দিয়ে মিষ্টি আনো, দই আনো, মুখে দিবে জল মিষ্টি দই আনো। মায় ধোয়া দেবে, আপনার দিলে হবে না তো। তুমি এখান থেকে দই এইভাবে নাও। জল দেন আর দোয়ান, জল দেন আর দোয়ান। আঁচল দিয়ে মুছে দেন, হাত মুখটা মুছে তারপরে হাত ইটা করুন। মুখ মুছে দেন। মুখের মধ্যে কিছু ছিল না, মুখ মুছে খাইছে। মা শোনো, মিষ্টি খাওয়াও, তারপর ধান দুব্বা দাও। কি বলো তো মা জানতে মনে বললো হয় একটু মা সেটা বললো হয়। কিন্তু ওই কথা না বলতে হয়। ধান দুব্বা দাও। ভালো লাগে না? জিজ্ঞাসা করো, আপনি ধান দুব্বা দাও দিদি। 3 বার জিজ্ঞাসা করবেন, বাবা তুমি কি আনতে যাচ্ছ? আর ও শিখে, হ্যাঁ, আর ওকে শিখে দিছি, ও ওইবারই ওইটাই বলবে আপনাকে আস্তে করে কানে কানে কানে। এখন না দিদি, যখন তুমি ভাতটা খাওয়া তখন ও বলবে যে আমি মা যাচ্ছি বিয়ে করতে। বাবা যাও, তুমি আমার জন্য বন্ধু নিয়ে আসো। ওই যে আগে ধান দুব্বা দাও ওকে 3 বার। ধান দুব্বাতে আর ছেলের মেয়ের বাড়ির লোক কোথায়? ওরা ধান দুব্বা দিয়ে দিয়ে যাবে। আর আশীর্বাদ করে দাও।
अनि बोलेर दिन गाड्दा प्रेयर गरेको धाम जो काट्यो हामीहरू चाहिँ अहिले जाँदैछु हेर्नु है। यहाँ जिनियाका आमा रिता अनि दिपा दिदी म बसेकी छु, नानीहरू पछाडि गएछ। हामीहरू चाहिँ आइपुग्यो बेहुलीलाई लिनु घरमा होइन। अहिले चाहिँ यहाँ यस्तो सजावट गरिरहेको छ। बेहुलीलाई लिनु घरमा होइन। अहिले चाहिँ यहाँ यस्तो सजावट गरिरहेको छ। साथी हो। अब चाहिँ यो चाहिँ मजाले मण्डपहरू सजाइराखिदिएको रहेछ होइन। अब बेहुला त आइपुग्यो बेहुली घर। अब चाहिँ बेहुली आएर चाहिँ यहाँ चाहिँ अब मण्डप अब एकछिनमा चाहिँ बिहा स्टार्ट हुन्छ। यो चाहिँ मजाले सजाएको रहेछ, दामी प्रकारले मजाले है। फुलहरू डेकोरेसन गरेको छ। अन्त बस्ने जग्गा पनि बेहुला बेहुली रिसेप्सनको जग्गा पनि, अन्त मण्डप पनि मजाले सजाएको छ है।
सॉरी सॉरी बेटा सॉरी বন্ধু খাচ্ছে বেশি করে খুব খাচ্ছে 90টা খাইবা লাগছে আর 2টা হইলো 90টা আলু শেষ করে ফেলেছে দেখো দেখো খাইতে খাইতে ওইখানে দেখো আলু শেষ করে ফেলেছে কি খাওয়াটা খাইছে পুরা এই এদিকে করো খাইতে পারে কিন্তু সেই খায় ও তুই আরে করে আলু কিছু নাম কি আছে কিছু गो आज का शादी का बोलो पुचका ही खाओ हाँ खाना मत खाओ मिस्टर राजू दुबई दुबई भाई तुमको लेना वहाँ से लो हम भाग से Super fast.